ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Агентство ТВ. дӯстон, бо шумо ҳастам, автори канали Авто ТВ. хулас бардоро дав канал мантисеса ҷазӣ шид ира нав кушодем барои навор кардан. хуб, имрӯз бардоро 16 июни соли 2025 навор кардам барои шумо. бовар дорам ки видеои имрӯза маъқултон мешавад. хулас қисса кӯтоҳ, мақсад олӣ. наворҳо хубанд. видео камера карда ишон додагӣ барои шумо ки шумо тамошо кунед ва бори эҳсос кунед ки дар ҳақиқат хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд. хулас дӯстон, ҳамин каналда нав омадагӣ хоҳишмандам аз шумо ҳеҷ чиз намероад. як лайк, як подписка карда монед ва барои реклама кардан метавонед ки ба ман муроҷиат кунед. ҳам барои реклама ва ҳам барои ҳамкорӣ. дӯстон, хоҳишмандам бетараф набошед. видеоро падилса кунед. навори имрӯза дар канали мо шурӯъ мешавад. тамошо кунед видеои имрӯзаро. салом алайкум бачаҳо, созаи хубен. дукони дарвозаҳои фурӯшӣ дӯстон азиз дар ноҳияи восе тамошо кунед. дӯстон, маркаи дарвозаҳо қад шиностон мекунем, маъқул кишед. фақат аз номи канали мо гап занед, аз номи Саудо ТВ. дӯстон азиз, ака созаи хубен. ҳамин дарвозаи хайтек чанд сумай нархаш? чанд ба чандай? 4 ба 3 5500 сум доставка установка. хуб, 4 ба 3 тамом ака. ҳамин пешакӣ бигӯен кадом территорияҳо доставка бепул дорен шумо? бародар, ноҳияи восе, фархор, муминобод, шуробод, ховалин, балҷувон, масалан ҷо бепулай. вақти ваҳдат мерем, душанбе мерем, калхозобод мерем, қурған мерем, ҳисор мерем, муомила мекунем. қатъиян бародаро раҳкиромона мегирем. тамом бародар. тамом ака. ҳамин нархи дарвозаҳо ай чанд сум то чанд сум аст? аз 3500 сум то 15-16 ҳазора дарвоза дорем. тамом қабул. аз закасан мекунем бародар. металлошон ай чанд то чанд? металлон 09 мешавад, 1 мешавад, 1 мешавад, 1.8 мешавад, 2 мешавад, 2.5 мешавад бародарҷон. пад закас бо ҳамайна муча мекунем бародар. қабул ака, қабул айтам. ин ам маркаи дарвоза мисол чӣ ном дорад, чанд сум аст? дарвозаи тумбагиш мегам бародарҷон. 5700 сомонаи доставка установка 4 ба 3 бародарҷон. қабул ака, қабул беҳтарин. ана дарвоза чӣ? ана ми чанд сум аст? 3 ба 2800 бародарҷон. 4200 сомон доставка установка хайтеке. خب این همی دروازه چه خیلی اکا ماشینی میتوخش رو این دروازه های سه سوید داریم. اینا برادر سوید سفیدش 9500 سومونه، اون سرش برادر جان، اینا شکلاتش برادر جان. همه که سه سوید داریم. بعد یاد سوال دیگه هم مردم هم بسیار ناراحت میکنه. همین دروازه رو وقتی که زکاس کردن ای چند روز تو چند روز تیار کردن میتونن مردم؟ خب برادر جان، همین دیر یک هفته در تیار میشه و با بعضی حالتی هست یا بعضی حالتی هست که یا سوید مون برای یا چی میشه یا مشکلی میشه یا 10 روز مثلا میکشونه کیشوی 5 روز یک هفته در دسترسش میسازه میبرن برادر. دوستان عزیز، چخیلی که دیدین مارکای دروازه رو نشونتون دادیم. اوید نرخ نو با همراه اکا چشم میکنیم. رقماشو در تگ نوار میمونم. لبای مارکای دروازه تیار کامیتن. بدیلی پر از نمی کانال ساودو تیوی زنگ زنه ان شاء الله معامله سستون میکنه. باقی درمان خدا باشین. برای امی اویدی معامله نرخ نوای دروازه رقمای سویرمونگ مونده میشه زنگ زنن. زنده باشین دوستان. نوار در لایک بزنین. در کانال ساودو تیوی подписать сакнен. минадорай ҳаматон бачаҳо азиз. инак мегзарем ба элони якам. элони якамо чие бардоро? як дона ваз 2107 барои ҳамо бародаро ғарибое ки айни ҳол дар шаҳри Русия, дар шаҳри Санкт-Петербург ҳастен, дар метро Ветеранов. хулас якта автомобили ваз 2107 ҳаст, сош 2011. сӯзишвориш бензин. аби мотори 1.6 дӯстон, нархаш 270,000 рубл. яъне ки касе ки харидор ҳастанд марҳамат ки ҳама акада занг бизанед. ин мошин дар шаҳри Русия аст, дар шаҳри Санкт-Петербург, дар метро Ветеранов. хулас бардоро мошина шумо тозагиша аввал бинен, қаду қоматша бинен. ягон грамм хеле хироштагӣ надорад. нашод ҳуҷҷатҳо ҳастанд ҳама. мотор, коробка, хадаҳои ҳамашда ҷавоб мегакамон. хулас фақат харидоро. ҳамин рақамҳое ки плюс 7966 866 1616 аст. ҳам ватсап ва ҳам дасти Русия ака. айни ҳол дар шаҳри Русия ҳастанд акамон. маъқул домоша марҳамат занг бизанем. мегзарем ба элони дуюмон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. акамон нархша
қиматтар буд, боз арзон карданд 15000 сомонии дигар. خانه‌ای که در شهر دوشنبه در ناحیه شاه منصور است دوستان، دهه حلقجری. خانه رقم 515 6 حجره دارد و 6 سوتیخ دیگه زمین. باوری دارم با اگر شما زنگ بزنید شاید که 15000 دیگه کم کنه. تماس طریق واتساپ رقم روسی ماندگی 07 924 705 21 51 هم واتساپ و هم دستی روسی اکا. خانه ремонт داره، حمام، حجت خانه، علاوه خانه، دگدام خانه یا همش هست دوستان. حجت ها هم 100% آماده. برای اپراتسیا کردن فرزند خودم میگه زورم اومده همین خانه را ما باید بفروشمش. آب سوید 4 طرف محکم کردگی دوستان. خلاص برای زندگی 100% شرایط مهیا هستند. اگر چه هم داره باز. با الون سیم میگذاریم نه. الون سیم چیه؟ بینید دوستان. خانه فروشی در ناحیه وسه. کوچه امیرشویف 5 حجره دارد، 2 تا دیگر پادوال دارد، 4 سوتیخ دیگر زمین دارد با نرخی 430,000 سومانی. اکمان میشنه قطعا معامله میکنن، صحبت میکنن، یعنی که چخچخ میکنن قطعا مردو. 5 حجره اگه حالیش خیلی تیشکر نداره، 4 طرفکش محکم. انا دروازه چه زاگی، دروازه قیمت نه کمان از خودشون با درونی خانه رایشون تو میتونید دوستان تماشا کنین. انا اینجا حمام است، حمام اینجا خونه فاسون پروستی گپ خدمت به حد معقول شده. رقم را دست مردو یک خوبی دیگر دارد که ایواز میکنه، میگه با الکترومبیل. ای بچه یک الکترومبیل میتیه کده اگر داشته باشی با قیمت دیگر سوم. خونه را بینین درونش ремонтош گیزلای خدمت معقول شد. در کانال اگنستوا تیوی حتما دوستان یک تا подписаться کنین کی با مو خونه روان میکنم مردو رو. ما اینم خیلی میگیرم میمونمش بر اینم подписчикایی که ای دوری ای غریبی ما رو تماشا کردین. همین مهنت و بهرش ما مردو رو مهنت میکنیم. خواهشمندم مهنتی ما را قدر کنین، فراموش نکنین لایک подписаться را. ای شما یگان چیز نمیروه. انا اینجا در برادر بانکا میکنی که در زمستان بخریش. نه بسه باید برسونیم مردم رو، یعنی که نه ما خودمون مهنت میکنیم 3 ماه در زمستان راحت میکنیم. نه بسه باید برسونیم. مقصد دیگه همیه. خلاص معقول باشه دوستان. همین رقم موندگی 5858 با 987 هم واتساپ و هم دستی مراجعت کنید حتما. بایلونی چهارم میگذاریم شهر بچو. خانه فروشی در ناحیه ورزو دهه خرنگان دوستان، دهه خرنگان نزد جماعت. عبارت از 2 حجره و 4 سوتیخ دیگر زمین دارد. اگه باردارو خطان تماشا کنین درنی خانه را حاضی اکان پیشکش میکنن. این هم خیلی حالات نمخی سستینی خانه با نرخی 215,000 سومانی. کسانی که از ناحیه ورزاب خانه خر هستید دوستان نمرحمت کنید اکد زنگ بزنید. 2 حجره 4 سوتیخ زمین. مسئله آب و سوید هست. داکومنت ها یعنی که حجت ها همه 100% هستند دوستان. تماس طریق واتساپ رقم 005 44 79 79 و رقم روسی و همدستی اکا +7 910 213 12 89. مردم شما فکر نکنید که در این کانال подписчикش کمه. نه، کانال های خوب هم هستند دوستان. کانال های زور هم داریم در تیک توک، اینستاگرام. نصیب باشه نخیر روان کنیم ویدیو نوار زنده که برای هم подписчикم ما پیشکش کنم و تماشا کنن و با زودی خونتون شما سودا کنین. حالی چه شد دستین نیشتیک استیاشکا کردگی انجام خونه و علا خونه این طرف دای دوستان. استریالی ماشین داشته است. اگه خوب معامله کنه اگه خطی شاید که با یکان چیزی چوراش مونه. اگه وابسته از خودتون مرد رو صحبت کنین رفته از نزدیک ببینه خونه را یک بار دیگر درونش نکیره ремонтош نیشتیک دسته. بایلونی 5 میگذاریم دوستان. باز یک تا دیگر خانه فروشی در ناحیه رودکی دهه کلبلاغ دوستان، جماعت سلطان آباد. اکه بینین شیر بچو
бардора подписчикои ма 7 ҳуҷра дора. Якта, дута, панҷта не. Иборат аз 7 ҳуҷра ва 8 сотиқи дигар замин. Эта шахтустон хай бардору дидесен чи хелияй ба кирпиши пухта кардагай. Ана ки шумо мерен ноҳия рудаки деҳаи Кулбулоқ аз наздик хонара ба чашми сар як бор дигар мебинен. Нархи ами хонара қатъи якамон маслиҳат мекунен, яъне ки нархаш бо муомила ҳисоби китоб мекунем бардоро чанд камеро, яъне ки чанд қадар меарзад ҳамин хона, баъд ба як хулоса омада ҳамин хонаро мехарем. мақсади як ки нарх бо маслиҳат. тамос бигирем дӯстон. рақамои 988 38 38 40 ва плюс 7 999 866 24 52. ватсап ва ҳам дасти яка но рақамҳои тоҷикӣ ва ҳам русӣ. дар наздикиш 2 мактаб ҳаст ва 150 метр дуртар масҷид аст дӯстон. 2 мактаб 150 метр дуртар масҷид, 100 метр дуртар дӯстон 3 тои дигар мағоза ҳаст. нашоти ҳуҷҷатҳо умуман фикр накунен, ҳуҷҷатҳо ҳама 100% обсвети доимӣ. ба эълони шашм мегзарем дӯстони азизи ман. замин гуфтен. хуб аз шаҳри Ҳисор бардоро комменти зиёд карден. аз шумо бениҳоят миннатдор ҳастам ки дастгиримон кардесен. хуб 8 сотиқи замин бо ҳам бетон рехтагай барои, яъне ки фундамент рехтагай бардоро барои хона кардан барои 4 ёки 5 дар хона мешава. хуб 80 000 сомонӣ 8 сотиқи замин. ҳар як сотиқаш дами шаҳри Ҳисор деҳаи Қипчоқ, яъне ки 10 000 ғалти дестай. ака занг бизанед шербачо, агар ки бо тақсим кабрта агар шумо да, яъне ки 4 сотиқи када да бародар бигиренам мешавад. 80 000 сомонда хулас ҳам хеле замин. рақамо мондагӣ хоҳишмандам хитон занг бизанед. ба эълони ҳафтум мегзарем шербачо. камтарак маза мерехтаст аз туй оби хинака ва фитрим бисёр хурдем. азри зиёд. хуб хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. анаиш бошад иборат аз 4 сотиқ ва 2 ҳуҷра. акамон нархи хонара бо маслиҳат мегӯяд. хулас ҳамин наворҳоро кардем бардоро. наворҳо зиёд шид, дастгирӣ зиёд шид ва мардум айни ҳол хонаҳои худшона нархгузорӣ тариқи маслиҳат аллакай монда истоданд. бардоро ҳамихи хонаҳо бошад бе ягон мамоният, бе ягон изокашӣ метавонед ки дар аввал ва ҳам охири наворҳо рақамҳои мамондагиай бардоро метавонед ки ба мо занг бизанед. ям хеле нархҳоро бо маслиҳат монем бардоро чанд қайда меарзад. хулас дар кӯтоҳтарин муддат насиб боша савдо бикунед. ҳуҷрош гизалай восигап хиднам хона маҳкум шудааст. нарх бо маслиҳат. рақамҳои ватсап ва ҳамдасти якаина марҳамат хитонида истодаем. ҳатман занг бизанед рафта аз боз бибинед дӯстон. ҳуҷҷатҳо ҳама 100%. ҳамин хонаро 10 сол пеш сохтагӣ достанд. бардоро ба ин меҳнатҳо хоҳишмандам лайкҳоро бизанед. ҳатман дар канал подписатсия кунед. аз шумо ягон чиз намеравад. барои ҳамкорӣ, барои фурӯш мошин, хона, замин, мол маҳсулот, техника, автотв агентства тв ҳамвақт дар хизмати шумо ҳастанд дӯстон. боқӣ дар паноҳи худо бошед то наворҳои оянда. худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо шер бачаҳо.